بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آرمی پبلک سکول اینڈ کالج خانوال، آج ہم جماعت ہشتم کے لیکچر کا یہ اعادہ کریں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سریر خامہ۔ آج ہم 9ویں ہفتے کا اب سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام اور تیسرے دن کا لیسن ہمارا عنوان ہوگا۔ آپ کا معلم مار ماجد حسین لک حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان سبق چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے، جس کے مقاصد طلبہ سبق چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے، اس کے مشقی سوالات، کردار نگاری کے اصول و ضوابط اور خلاصہ کا اعادہ کریں گے۔ سابقہ معلومات کا جائزہ۔ سبق میں چچا چھکن کس مزاج کے آدمی تھے؟ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چچا چھکن نہایت غصے والے انسان تھے، لیکن جہاں پر وہ غصے والے انسان تھے وہیں پر جذباتی، پریشان لیکن خوش مزاج انسان بھی تھے۔ بہت جلد غصے اور جوش میں آ جاتے اور پھر ان کا جوش اور غصہ جلد ہی سرد پڑ جاتا تھا۔ تھوڑا سا بھی کام گھر میں ہوتا تو سارے گھر کی شامت آ جاتی اور سارے گھر کو وہ اپنے سر پہ اٹھا لیتے۔ الغرض وہ ایک دلچسپ اور مزاح خیز شخصیت کے مالک تھے۔ چچی نے دھوبن سے کیا کہا؟ چچی نے دھوبن سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ میں اٹھ کر تمہیں کپڑے دینے کی ہمت نہیں، تم کل یا پرسوں آ جانا۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ 20 مرتبہ چچی نے 20 مرتبہ چچا سے کہا تھا کہ گھر کے کاموں میں دخل مت دیا کرو۔ منہ پھٹ، میرا چھوٹا بھائی منہ پھٹ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سابقہ معلومات کا جائزہ۔ آج کا ہمارا عنوان سبق چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے، سریر خامہ کی صفات 43 تا 49 پر مشتمل ہے۔ اس کے اہم نکات: ہمیں کردار نگاری کے اصول و ضوابط کا اچھی طرح اعادہ کرنا ہوگا، سبق کے اخلاقی پہلو سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی، خلاصہ کے اصول و ضوابط کا اعادہ کرنا ہوگا۔ سبق کے خلاصہ کے اصول و ضوابط: سبق کا خلاصہ تحریر کرتے وقت سبق کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے قلم بند نہ کریں۔ سبق کا خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ تحریر کرتے وقت اہم باتوں کو نظر انداز نہ کریں اور غیر اہم باتیں خلاصہ میں شامل نہ کریں۔ خلاصہ تسلسل اور ربط کے ساتھ تحریر کریں۔ خلاصہ میں بیانی انداز تحریر اختیار کریں۔ خلاصہ درسی کتاب میں شامل سبق کے متن کے مطابق تحریر کریں۔ اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی طرف سے حوالہ جات، تاثرات اور تنقیدی رائے کو خلاصہ میں شامل نہ کریں۔ خلاصہ میں طوالت کے انداز کو نہ اپنائیں۔ سبق کا خلاصہ پیراگراف کی شکل میں قلم بند کریں۔ اس کے علاوہ 5 یا 7 لائنوں پر آپ کا پیراگراف جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے خلاصہ کے اصول و ضوابط۔ اب ہم چلتے ہیں خلاصہ کے اصول و ضوابط کے بعد آج کا سبق کا خلاصہ، تاکہ اس سبق کے تمام اہم نکات ان کی دہرائی ہو سکے۔ چچی 1-2 بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ چچا چھکن کو کہہ چکی تھی کہ باہر جا کر تم جو کچھ مرضی کرو، مگر تمہیں خدا کا واسطہ ہے گھر کے کاموں میں اپنی مرضی مت چلایا کرو۔ خود بھی پریشان ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہو، لیکن چچا کو تو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا اتنا شوق ہے اور اتنی بیماری ہے کہ آج پھر موقع دیکھا اور تیار ہو کر میدان میں آ گئے۔ آج کا ہی واقعہ ہے۔ چچی اپنے منہ پر کپڑا رکھے صحن میں لیٹی ہوئی تھی کہ دھوبن کپڑے لینے آ گئی۔ چچی نے دھوبن سے کہا، آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کل یا پرسوں کپڑے لینے آ جانا، مجھ میں اٹھ کر تمہیں کپڑے دینے کی ہمت نہیں۔ چچا نے چچی کی بات سن لی اور فوراً کہنے لگے، کیا بات ہے، دھوبن کو کپڑے دھونے کے لیے دینے ہیں، مجھے بتا دیں، میں دے دیتا ہوں۔ چچی نے چچا کو بہت روکا، مت کرو یہ کام، رہنے دو۔ پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ چچا نے چچی کی بات سن کر پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ چچا نے کسی کی نہ سنی۔ چچی منع کر چکی تھی، اس لیے نہ تو کسی نوکر کو آواز دے کر بلایا اور نہ ہی کسی بچے سے مدد لی۔ کپڑوں کو ڈھونڈنے سامان والی کوٹھڑی میں گئے اور احکامات دینا شروع کر دی۔ ارے بندو، پرانے کپڑے اتار دو، پھر تم لوگوں کو نئے کپڑے ملیں گے۔ میلے کپڑے یہاں لا کر رکھو، تم بستروں میں سے میلی چادریں اور تکیوں کے کور لاؤ۔ قصہ مختصر، یہ 5 منٹ کے اندر پورے گھر کی ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے گھر کے اندر آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا ہے اور کوئی ادھر،
आधा घंटा भाग दौड़ के बाद सारे कपड़े दलान में जमा हो गए। चचा चारपाई पर बैठकर एक कपड़े को चेक करने लगे। कभी बच्चे को डांटते और कभी धोबन को खबरदार करते कि कपड़ों पर कोई दाग नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे की मेहनत के बाद लिस्ट बनाकर तैयार हो गई कि कौन सा कपड़ा किसका है, लेकिन कपड़ों की गिनती करते हुए चचा और धोबन में लड़ाई हो गई। बहरहाल धोबन 12 बजे आई थी और अपना काम करके 4 बजे चली गई। चचा ने सारे कामों से फरागत हासिल करके लिस्ट चच्ची को दी और कहने लगे, देखा हमने धोबन से काम करवा लिया है। चच्ची जो बहुत ही गुस्से में थी, बोली, घर में मुसीबत भी तो आई हुई थी। चचा इस बात पर नाराज होकर चारपाई पर जाकर लेट गए। इतने में चच्ची फरिश्त देखकर बोली, अरे मेरी रेशमी कमीज, ए गजब खुदा का, मेरे सोने के बटन भी उतारे थे कमीज से कि नहीं? सोने के बटनों का नाम सुनकर चचा परेशान होकर उठ बैठे और बाहर दौड़ लगा दी ताकि धोबन को तलाश कर सकें। अजीज तलबा, ये था सबक का खुलासा। अब सबक के मशकी सवालात का इयादा करते हैं। चचा छक्कन को 200 दफा ये क्यों कह चुकी हैं कि घर के कामों में दखल ना दिया करो? चचा छक्कन को चच्ची 200 दफा क्यों कह चुकी हैं? तो चच्ची ने चचा को 200 बार कहा कि खुदा के लिए घर के कामों में मुदाखलत मत किया करो, क्योंकि वो खुद भी परेशान होते हैं और साथ में दूसरों को भी परेशान करते हैं। सारे घर में शोर शराबा बर्पा हो जाता है, फिर काम में फायदे की बजाय नुकसान ही होता है। ऐसी मदद करना किसी के काम की नहीं। चच्ची ने धोबन से क्या कहा? चच्ची ने धोबन से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझ में उठकर तुम्हें कपड़े देने की हिम्मत नहीं, तुम कल या परसों आ जाना। चचा ने कोठड़ी में दाखिल होने के बाद किस किस्म के एहकामात देने शुरू कर दिए? चचा ने कोठड़ी में दाखिल होते ही इस तरह एहकामात देने शुरू कर दिए, अरे बुंदू, जमा करो मैले कपड़े, देखो कोई मैला कपड़ा ना रह जाए, दलान में सब मैले कपड़ों का ढेर लगा दो। 5 मिनट बाद घर में क्या हालत हो गई? 5 मिनट के अंदर पूरे घर की ये हालत हो गई कि गोया घर में आंख मचोली खेली जा रही थी। कोई इधर भाग रहा था और कोई उधर। बच्चों ने कपड़ों को किस तरह अलग अलग किया। जब सारे मैले कपड़े दालान में जमा हो गए तो बच्चे अपने अपने कपड़े अलग करने गए लगे। इस दौरान इनमें तकरार भी हो रही थी। कोई कहता था कमीज मेरी है, कोई कहता था तुम्हारी कहां से आई, ये तो मेरी है। किसी को कोट पर झगड़ा हो रहा है तो कोई वास्कट पर, कोई कुर्ते की आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी किसी के पजामे के पौंचों पर रसाकशी हो रही है। कपड़े चढ़ चढ़ फट रहे हैं और चचा जान इन सब नामों की फरिश्त बनाने में मसरूफ हैं। चचा और धोबन में किस बात पर बहस छिड़ी और इसका नतीजा क्या निकला? चचा और धोबन के दरमियान कपड़ों की गिनती पर बहस हो गई। जब धोबन ने गिने तो 59 थे, जबकि चचा अपनी लिस्ट के साथ मिलाते तो 61 कपड़े हुए हैं। धोबन बार बार गिनती करती है, वही 59 निकलते हैं। दोबारा तमाम कपड़ों की गिनती की गई। घंटा भर बाद पता चला कि धोबन ने 2 जोड़ी मोजे बताए थे और चचा ने 4 जोड़ी लिखे थे। इस बात पर बेचारी धोबन को बड़ी डांट पड़ी। खामखा वक्त का जाया किया गया, वक्त का ज़िया हुआ। सबक के आखिर में चचा छक्कन घर से बाहर क्यों भागते हैं? जब चच्ची ने धोबन के जाने के बाद कपड़ों की फरिश्त देखी तो शोर मचाने लगी, अरे मेरी रेशमी कमीज, अरे गजब खुदा का, मेरे सोने के बटन भी उतारे थे कमीज से कि नहीं? सोने के बटनों का सुनकर चच्चा परेशान होकर बाहर भागे और धोबन को तलाश करने लगे। अजीज तलबा, ये थे मशकी सवालात। आज का हमारा किरदार निगारी चचा छक्कन के किरदार के बारे में भी हम जानेंगे, किस तरह किरदार को लिखा जाता है, किरदार निगारी के असूल व ज़वाबित। सबसे पहले कहानी और किरदार का तारुफ, किरदार की हैयत और ज़ाहिरी शक्ल सूरत पहला पैराग्राफ होता है। दूसरा पैराग्राफ किरदार की खूबियां और खामियों का जिक्र किया जाता है। दूसरे पैराग्राफ में ही दूसरे किरदार इस किरदार के मुतल्लिक क्या कहते हैं, इसके बारे में लिखा जाता है। दूसरा पैराग्राफ ही उसमें मुसन्निफ की किरदार के मुतल्लिक क्या राय है, इसको शामिल किया जाता है। तीसरा पैराग्राफ इसमें किरदार की तफसील, इसके कौल, फेल, पसंद नापसंद के हवाले से होती है और किरदार के अपने बारे में ख्यालात, ये भी तीसरा पैराग्राफ में शामिल होते हैं। चौथा पैराग्राफ किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? अजीज तलबा, याद रखिएगा, अहम नुक्ता के किताब से दिए गए हवाले जरूरी होते हैं और इनसे किरदार निगारी में ज्यादा नंबर मिलते हैं। चचा छक्कन के किरदार की खूबियां। चचा छक्कन एक जज्बाती, गुस्से वाले और खुश मिजाज तबीयत वाला इंसान है। बहुत जल्द गुस्से और जोश में आ जाते हैं और फिर इनका जोश और जल्द ही सर्द पड़ जाता है।
थोड़ा सा भी घर का काम करना हो तो सारे घर की शामत आ जाती है। अलगर्ज के वो एक दिलचस्प और मज़ाहिया शख्सियत के मालिक हैं। आज के काम का जायजा, चचा छक्कन घर से बाहर क्यों भागे थे? चचा छक्कन के घर से बाहर भागने की वजह कि जो चचा छक्कन ने कपड़े जो है वो धोबन को दिए थे, उसमें चची का एक ऐसा रेशमी सूट था जिनके ऊपर सोने के बटन लगे हुए थे। इस वजह से चचा जो है वो पीछे भागे। 5 मिनट में घर की क्या हालत हो जाती थी। 5 मिनट के अंदर पूरे घर की ये हालत हो गई कि गोया घर में आंख मचोली खेली जा रही हो। कोई इधर भाग रहा है और कोई उधर भाग रहा है। मुसन्निफ ने इस सबक में अदब की कौन सी सन्फ इस्तेमाल की है? तो अजीज तलबा, इस सबक के अंदर मुसन्निफ ने मिजाह निगारी को इस्तेमाल किया है। जैसा कि आपको बताया है कि चचा छक्कन इम्तियाज अली ताज का एक ऐसा किरदार है, क्योंकि इस सबक के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज हैं, जिसने उर्दू मिजाह निगारी में एक नए बाब का इजाफा किया। सबक को मद्देनजर रखते हुए चचा छक्कन की खूबियों का भी हमने इयादा किया और किरदार के असूल व ज़वाबित का भी हमने इयादा किया। अजीज तलबा, ये था आज के काम का जायजा। घर का काम तलबा सवाल नंबर 1 के तमाम जुज और चचा छक्कन के किरदार पर एक पैराग्राफ तहरीर करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मुअल्लिम माहिर माजिद हुसैन लक इजाजत चाहता है। अजीज तलबा, हमेशा खुश रहें और दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। अल्लाह हाफिज।